Malo je reći da nam je lov srndaća pasija. Posljednjih par godina ono što najviše volimo je lov u parenju. Što se tiče lova u parenju, najbitnije je ne odustajati. Pored Ultimate-a, naravno, tu je Pro. Ovo je samo prva od emisija iz serijala. Malo je reći da nam je lov srndaća pasija. Počinjemo da zavolimo i taj lov. Dobar deo naše lovačke karijere smo posvetili baš lovu srndaća. Posljednjih par godina ono što najviše volimo i što nam se najviše dopada je svakako lov u parenju. A ono što je cilj i plan u ovoj emisiji je da vam pokažemo ili ispričamo ili pokušamo bar da objasnimo ono što smo do sad shvatili, ali svakodnevnim izlascima u teren često ponavljam jednu rečenicu. Tako je, često. Ali kad je generalno i lovište, a i lov u pitanju, da kad saznamo da je to i da smo nešto naučili, priroda nam nekako drugačije okrene list. Bukvalno. Tako da, iako puno lovimo srndaća, pogotovo u parenju, svašta smo vidjeli, svašta smo iskusili, mislimo da smo nešto naučili, ali kao što Milan kaže, često se pokaže da u stvari ništa ne znamo. Tako da i ova sezona nije ništa drugačija od ostalih, ali od prilike smo uspjeli da pohvatamo neke stvari šta se dešava. Tako da ova emisija će biti baš o tome, a to je parenje srneće divljači. Shvatili smo da parenje dolazi u nekako više faza, tako da definitivno ovdje ćemo obraditi samo prvi segment, to je prvu fazu lova u parenju. Da kažemo za letanje. Da. Ono čime bi počeli je sam početak jula. Ove godine smo imali priliku dosta puta da dobijemo informacije baš od ljudi koji su uzeli Klausen vabilice od nas, da su na samom početku jula, negdje već oko, ja bih rekao 8., 9., 10. Svi su naravno radoznali da u terenu probaju vabilicu i da vide kakve će reakcije biti. Imali su priliku da navabe srndaće u samom početku jula. Ali to je naravno... Čak i zrela grla su bilo u pitanju. Ne, to su sve bili zreli srndaći, što je meni bilo neverovatno, ali tu vidimo taj deo radoznalosti kod crneće divljači. Tako da, to je ona početna faza, to traje jako kratko, to je više probavanje, nikome ne bi preporučio da lovi u toj fazi, jer jednostavno puno sreće ima. Čak što više mislim je to neka faza da vidimo kom je došao na teren. Bukvalno. Ali svako je zanimljivo vidjeti da je sam taj početak, nešto se desi. Onda dolazi sljedeća faza, ona što je zanimljivija svakako svima nama, a to je faza da li je počela. Konstantno smo izlazili u teren, imali smo tih nekoliko dana gdje smo i jutro i veče i opet jutro i veče, čisto da vidimo da li ima ikakvog pomaka na razne terene, na razne načine, ali kao što kažem, uvijek priroda nas je nekako stopirala, ali ono prvo što je bilo, prva poslije faza, da kažemo, ne računajući taj 10. neki jul, prvih nekih informacija, krenule su neke situacije gdje su nam prvo srne dolazile. Rekao bi najviše iz zaštitničkog reagovanja na pisak laneta da mu se nešto nije dogodilo i da kažemo koje su dotrčavale do svega nekih pa pod noge same.
su jednaki svi. Iste veličine. Ovo je majka sigurno. Onda smo imali neke faze gde srna, to jest srndać je došao uz srnu, ona ga je dovukla. Ovo je samo prva od emisija iz serijala. Mi naravno nastavljamo sa snimanjem ostalih delova i dešavanja, da ispratimo ovo parenje od početka do samog kraja. Menjat ćemo terene, ali fokus će biti naravno Vojvodina i planiramo neka putovanja u Šumadiju. Ne smemo naravno izostaviti jedan bitan deo, a to su predatori koje srećemo u ovim početnim. Tako je, to nije početnim, bukvalno smo, da, početnim, ali konstantno u svakom izlasku smo imali predatora na vidiku. Ovo je matora. Da. Sam pustiti još, a? Neka, bolje. I ovo je bilo preblizu. Aha. Pa i ovo je bilo na 50 metara. Pa na koliko nam je izašlo? Pa sad je došlo na 50-ak. A na koliko nam je izašlo? Pa bilo je gore na 250. Vidi, ja s nju pratio odande, ja već nisam već vidio, znači počelo mi se muti. Lagano smo, nismo forsirali, dunemo, stanemo. Ovo je bolje nego pucanje srndaća na neku veliku daljinu. Došli smo ovdje zbog vabljenja, delimično smo ispunili zadatak. Ako tako gledamo, da. Navabili smo nešto. Sad na kameru je malo na granici vidljivosti, ali mislim se vidi. Da, doživlja je. Nikad nisam pucao za dana lisicu na vabilici. Još jedna stvar, prvi put s Milanom. Napravit ćemo jedan serijal, prvi put s Milanom, pa 2 tačke. Ništa, ima da vidimo. Ovo je matora lisica, ima da vidimo. Jeste, vidim da ima repinu i da delo ovo mi da je matora. Boga mi. Ajmo. Mogu da verujem da nisi za dana pucao lisicu još. Ne, jesam, ali nisam na vabilicu. Aha. Pucao sam, a znaš da sam pucao prvu lisicu za dan? Gde? Kod tebe. A onu dan, tamo, prošle godine? Da, zato mi čudno. Lisica bila, ne, pucao sam za dan, dosta lisica, što je najgore. Ali na vabilicu da mi ovako trči za dan. U momentu kad smo izgubili šansu za srndaćem, na istoj parceli ukazala nam se prilika za jednim starijim lisom koji je izašao na nekih 350-400 metara i uspjeli smo da ga navabimo na nekih 40-50 metara. Taman lepo je ušlo u dnevni lov, na dnevnu optiku
možemo reći da je dobra godina za predatore, Da. što će opet, kažem, kad se skine sve pokazati, ali pored toga imamo uvek i vabilicu miša koja je najtiša iz razloga da ne bi remetili malo prisutnost. Da, pogotovo srnećoj divljači. Da opet ne bi osetila da smo tu, da se nekim slučajem ne bi povezalo da kad dođemo da trebamo da vabimo, da bude kontrasmer. Tako da miš nam je uvek tu, tih je i generalno se miš pokazao dobar recimo na distancama 200-250 metara. Ono što je bitno napomenuti je da naravno ne treba biti nestrpljiv. U teren izlazite, vidite da se ništa ne dešava. Svakog momenta gde ste u terenu i vabite srneću divljač, ukoliko ona ne dolazi, vi je edukujete. Ako forsirate previše, može se desiti da kad dođe parenje, da je srndać već naučio na zvuk, da jednostavno zna da to nije prirodno i da usledi opasnost i tako nešto. Mi smo nekako uzorak pravili, mislim da nismo ponovili istu poziciju skoro nikada. Išli smo svo vreme u krug. Prvi izlasci su, kao što je Milan rekao, bili srna, srndać, testiranje, samo srne. Onda smo počeli da lovimo. Kako smo krenuli sa lovom, naravno, inicijalni cilj svakog lova je bio, pogotovo u ovoj početnoj fazi, dovući srnu i nadati se da je uz tu srnu baš onaj srndać kojeg tražimo. Ovoga levoga, kad bi našli prvo, bilo je bolje. Taj levi, njegov teren je odavde. Otprilike oko onoga... Čekaj, iza kukuruza nam je stavio. Da, iza kukuruza. Znači, granica im je put. Ima dvojici. Ovaj što je pravilnije levo, a ovaj drugi je desno. Znači, mi smo sad na granici. Mi smo na granici. Idemo prvo lagano od stranke do stranke. I kada vidimo, čisto ćemo da vidimo kako je radno na vodicu. Evo mogu da vučemo. Evo uglavnom, ako budemo vidjeli, bit će negde preko polovine njive. Vuci se ovde, polako, lagano. Stati će. Mislim, to je baš onaj prvi mošt. Zapravo, možda stešamo s vabilicom. Šta ako ne levo, što ovaj krene? Eno ga na kraju, još kako ide. Levo, jel? Nećemo iza. Tamo je ono srna. Ali ona gleda u kukuruze. Vidiš ga, izašao je tamo na strniku. Odvojio se od kukuruza. Pazi, svaki pokret. Nema nagli pokreta, stoji, čekaj. Dobro, dobro. Vraća se prema kukuruzu. Ne stoji još. Ulazi, ušao je. Izašao, vraća se. Opet ide ka nama, ali... Nešto, sad ćemo tu. Probat ćemo vabilicu. Kako. Ide srndać ka nama, ali ide i auto. Oh my. Traktor, jel? Traktor. Baš ne mogu se. To je baš ovdje da dođe. Aj, ti traktor. Što je bilo do nas, uradili smo. 2 livade smo se pratili, dočekali ga na nekih 200 metara i izašao. Dok smo se mi namestili za snimanje, da se pripremimo za vabilicu, neko je došao pre nas. Ali neverovatno, ni jedan drugi traktor nije u njivi.
I tu dolazi taj moment da u samom početku sezone ne treba vabiti na velikim terenima, otvorenim prostranstvima, jer jednostavno srndarenje nije u punom jeku i on vrlo verovatno sa distance od 300, 400, 500 metara neće se zaleteti i doći. Ali ako mu uđete, što Milan kaže, u sobu, u kratku distancu, da znate gde je blizu, gde leži blizu vode, tu se stvari malo menjaju. Tako da imali smo x primjera da smo gledali srneću divljač na par stotina metara, apsolutno nikakva reakcija. Pet i 21, a plan je bio u 5 da se nađemo. Dešava se i to da lovac omane ovoga puta Vukašina. Iako to ne liči na njega, ali ajde. Desi se. Ovo je jedno lane. Najvjerojatnije. Koliko mogu da vidim ovdje u svemi. Evo malo pre smo naišli na srnu. A sada na drugoj stranici, evo mladi srndaće na drugom kraju. Evo ćemo da dunemo da imamo reakcije. Iako vetar nije bio najsjajniji, uspjeli smo da ga dovučemo na svega nekih 10 do 15 metara. Nije u pitanju neko mlado grlo, dvogodac po meni. A mi sad se čuva nešto u kukuruzu. Ali nije neki veliki perspektive. Prošetao sam ovdje dole, čovjek je ovo sa visine, ovdje ćemo pogled imati. Vidimo će se nešto izdalje pomeriti, pokrenuti, pa probamo da zalapimo. Čuli su kukuruzi. Ipak da obiđemo još jednu poziciju kad je već usput, da vidim šta moj miljenik radi.
nisam teo da sjedim sa vabljem, čisto sam par puta dunuo. Ono kad hoće, divljač već na drugi, treći eventualno. Zvuk pokrene se. A čini mi se da sam duvao, da sam teo da ga dovučem da bi mi došao pod same noge. I ovako je bilo na svega nekih 25-30 metara. Deo naravno ove emisije bi posvetili i vabilicama koje koristimo. Od prošle godine, od kako smo se vratili iz Poljske, nekako smo postali zatrovani ovim Klausen vabilicama za srneću divljač. Tamo smo imali sjajne iskustva u lovu i naravno pokazalo se i na našem terenu kao odličan izbor. Tu su naravno, hajde kažem, neka 3 modela koja najviše koristimo. To je Ultimate, Pro i Kontakt. Svaki je drugačiji, daje drugačiji zvuk. Često nam se pokazalo u terenu da ono što je potrebno da pokrene divljač nije sama vabilica, već promjena u zvuku. Tako je, dužina, jačina zvuka, tako da... I ono što nam se desi je da vabimo na jednu vabilicu, ništa se ne dešava, prebacimo se na drugu, divljač istrčava. A nekad se naravno desi obrnuto, da na onu na kojoj smo imali reakciju na prethodnoj poziciji ništa se ne desi, a na drugu dođe. Tako da svakako je preporuka za sve, bez obzira koje vabilice koristili, da uvek pokušate da imate 2 ili 3 različite vabilice koje daju potpuno drugačije zvukove. Sad ćete imati priliku da čujete, ali čuli ste i tokom cele emisije kako koja zvuči. Ovo je model Ultimate i on je izuzetno piskav, izuzetno agresivan. I često ga koristimo kad hoćemo da pokrenemo divljač. Najčešće sa tim agresivnim tonovima ne počinjemo nikad na poziciju, uvijek krenemo stidljivo sa. Ovo je samo naravno kad stanemo na lokaciju da vidimo da li se nešto dešava. Ukoliko već vidimo da nemamo neke reakcije, onda krećemo sa dubljim i jačim tonovima. Ovo je naravno zvuk koji se čuje jako daleko, pogotovo u otvorenim prostranstvima. Tako da, ukoliko je parenje u toku, nešto će se desiti. Pored Ultimate-a, naravno, tu je Pro, to je druga vabilica. Ona je sa 2 piska. Zašto sa 2? Često se desi, to su vidjeli u praksi, da pljuvačka zalepi pisak, tako da brzo okrenete na drugu stranu i možete da je koristite. Tako da ovo je jedno, da kažem, vrlo pametno rešenje, a zvuk je malo nežniji. Ovo je naravno osnovni, a ako hoćemo nešto kompleksnije, to zvuči ovako. I ovako možemo da imitiramo srnu u parenju. Naravno, Kontakt, to je najosnovnija vabilica koju imaju, najjednostavnija i zvuči ovako. Nešto se bojim da nešto mi iskoči sad. Da, već smo u samom srcu terena. Da, bukvalno pre 20 minuta dok smo se postavljali ovde, sam usput na jednoj parceli video srnu i srndaće, onda sam probao i rekao, ajde vidim, baš ću rekao na kontakt da vidim šta je. Srndać je podigao glavu i krenuo ka nama, a ono što ga je stopiralo je svakako bio auto. Se čuješ? Uopšte nije isključeno da se pojavi nešto, tu na 150 metara su gledali 3 srndaća, tako da... Danas se nismo probudili na vreme, ali što se tiče u parenju, najbitnije je ne odustajati. Sad je nekih 8:30 ujutru, tako da probat ćemo. Parenje kažu da je aktivno ceo dan, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Ovdje imamo dosta svezi, tragova, označavanja terena, tako da probat ćemo ovdje. Tu smo na 150 metara od kraja njeve, tako.
Sad ono što moramo paziti da uvijek budemo u dubini ili da nam sunce bude bar iza leđa, vetar, ajde. Da, vetar u parenju, možda i, ne mogu kažem da ne igra toliko ulogu, ali ludilo je to, pa životinje možda ne primete. Sve se jako brzo dešava, tako da mislim da je najbitnije hladovina. Još jedan blizak susret sa srnom i lanetom, ali nikako da dobavimo neke srdaće. Šta više reći? Pozicija broj 76. Pokušavamo i dalje. Definitivno su sve srne same. Prosto toliko smo srne labili da neka sa srdaćem moći da bi ih izvukli. Ili vabimo samo ove što su same. Evo, došlo je vreme da izvučemo srećnog dobitnika. Ovaj kviz se rasprodao u rekordnom roku, tako da sad ćemo da vidimo ko će nositi kući 2 seta od 6 vabilica. Parenje sreće divljači je u punom jeku, tako da definitivno ove vabilice stižu dobitniku tačno taman na vreme. Moment istine da vidimo ko je srećan dobitnik. 3, 2, 1 i srećan dobitnik je Dušan Todorović. Tako da Dušan ovom prilikom čestitamo na osvojena 2 seta Christopher Clausen vabilice, jednog za Predator, jednog za Srndaća. A svima vama koji ste učestvovali bih se zahvalio i nadam se da ćete u nekom od sljedećih kvizova imati priliku da osvojite neku od vrednih nagrada. Mi za vas naravno spremamo nove zanimljive kvizove u narednim nedeljama i mesecima. Sad baš što se tiče ove godine nekako nam je specifično, između nas komuniciramo, neke statistike izvlačimo. Ranije godina su nam se, bar ovi srndaci mali, godinu, dve, zatrčavali, kažemo, skoro uvijek. Što ove godine nam je nešto za sada izostalo, što ne znači da će u nekom narednom periodu biti to slika. Krenulo je toplo vreme. Kreće polako. Parenje sreće divljači. Je staza divljači. A ovdje je bila voljena repica. Tu nam je postojan srndać. Tu će pola dubinu. Pozicija je dobra. Ali uvijek ono pitanje da li je krenuo. Ja sam ono za produžetke kao Lautaro Martinez na svetskom prvenstvu. Kad je gusto da iščupa. Tamo ga menta, mislim da je isto to pozicija. Pa idemo sad tamo. Vidi, tu negdje da imamo neka drva. Ta menta je bila dobra, tu smo svaki put vidjeli 4 periode srećih. Sasvim zanimljiva pozicija stanike. Svaka druga treća. Možemo polako peške.
Ajde, namesti se ovdje. Imali smo presret sa suseta sa Nađem. Na prvi pogled delovalo je kao da je reagovao na papiricu, ali sve nešto mirisu, ko da je nas i osjetio. Vetar duva tačno tako. Mislim da vetar duva tačno nosi, da je tačno stao i nešto mu je tu bilo čudno. Tako da, šta da radim, idemo dalje. Sve to zavisi jedinke do jedinke. Ali viš, ono prošlo smo dobili na što kaže, samo probavati i nešto će se desiti. Samo za vas 12 mjeseci u godini organizujemo najbolja lovačka putovanja. Zakažite vašu sljedeću lovačku avanturu već danas. Gađali smo terene,
gde smo te srndaće viđali tokom cijele sezone. 17 stepeni. Crtaće. Ovo je mi više kao uzbuna bila. Vidim. Smo i poplašili. I da pipa. Ja sam pomislio kako sad će na put, pa će ovako, misli ovako. Pa da osjeti da mi vetar duva po vratu. Pa ne znam da je okrenuo. Će li se okrenuo vetar nešto? To bi trebalo je taj srnać ovdje i sniman. S proleća, ali lep telesno, šta je to? Nešto se talasa. Kao bik jak. Liči na to, ali mi treba da se igramo. Da, vidiš i desni ruk, gdje on su miši. Koje taktike sve, Bog te. Ako je on ne riječ, je sam od sebe. Aj, moram da znam to prema što počnem da moram. Čekaj, bre. Srna što je bila s njim, da je ovo druga došla. Ne znam, ali i dalje nema nikakve reakcije od crtaća, čuđe je išao kroz. Ne, skoro da li glavu nije okrenuo. Datum je sad 3. avgust. Da. Po onome što vidimo u terenu, parenje se polako zahuktava. Još uvek to nije ono što treba, nije pun jek. Na konstantnoj vezi smo naravno s kolegama, lovcima, ja mogu reći iz cijele države, a i iz regiona gdje razmenjujemo iskustva i otprilike su slične neke situacije i zaključci. Tako da opet dolazimo do tog momenta da ne treba biti nestrpljiv, jer jednostavno treba dočekati i ući u teren u pravom momentu, a ono što vidimo u zadnjim godinama... Treba biti prisutno u terenu, mora biti stalno da bi baš neki dobar zaključak izvuku čovjek i lovac. Ali ono što možemo zaključiti u zadnjih par godina da definitivno ono što smatramo vrhuncom parenja, da to kreće tek negde, ja bih rekao, posle 5. avgusta. Pa naše očekivanje su da će to 10. biti onako u maksimumu, ali ajde kažem, opet priroda će svoje reći. Odustajanje naravno nije opcija, tako da i ovoga jutra smo u terenu, pa ćemo da vidimo šta će se dešavati.
Crna ga izvukla. Izašao ovdje preblizu. Ali dobro, konačno se nešto dešava. Evo na drugoj poziciji akcije, tako. Ne odustajemo tako lako. Jednostavno izašao nam je preblizu. Imali smo dobru pozadinu i kamuflažu, ne znam kako nas je vidio. Jedino što mislim da je bilo problem je da je sunce sjelo direktno u nas. Ali na ovoj poziciji 2 komada, 2 zrnaća, jedan mlađi, jedan stariji. Ono što smatramo bitno je svakako divljač tražiti pored vode. Vidimo malo drugo grlo. Sad ćemo šta se žaliti. Kad ide, onda ide. Evo, 3. pozicija, srndaći srna. Naravno što smo čekali, navavimo srnu, da srnom ide srndać. To je ono što je i karakteristično za početak parenja. Srndać je četverac selektivni, 4. godina sigurno, tako da ovo su oni srndaći koji nam se provlače od samog početka sezone, a naš cilj je sad da tako grlo ne pari, naravno. Ali eto šta je zanimljivo, od ove tačke do sljedeće gdje smo imali crneću divljač je bilo možda 200 metara, a sljedeća tačka je bila još 200. Tako da u 400 metara, 3 pozicije, 3 srndaća. Ovo je prava selekcija. Znači sve su prilike da je to stari srndać. Pogodak u sam kraj pluća. Divljač nije otišla daleko. Odajemo posljednju počast ostreljenoj divljači. Ovo je srndać kojim otvaramo sezonu lova u parenju. Zasigurno jedno zanimljivo grlo. Želja uvijek doći do trofejnih srndaća. Ali mislim da ono što je najbitnije ipak vađenje baš ovakvih grla u sezoni parenja kako bi mogli da imamo bolju genetiku, bolju situaciju, bolju trofejnu vrednost u samom lovištu. Ovo je baš jedan primjer selektivnog srndaća. Visina ispod ušija srndać je sigurno 5. godina.
tako da davno je trebao biti ostreljan, ali ovo je teren koji nam je dosta nepristupačan i onda jednostavno nismo imali prilike da ga realizujemo ranije. S obzirom da je jako vruće, ono što moramo je da iscrevimo sandača što pre kako ne bi došlo do kontaminacije, a ono što ćemo koristiti je jedan potpuno novi nož. Ovo je novi projekat koji krećemo zajedno sa našim prijateljem Draganom Cvetanovićem, tako da ovakve i slične nože imaćete prilike da vidite kod nas na Novosadskom sajmu. Nož je nastao posle mnogo godina iskustva i sa strane nožara i sa strane nas kao lovaca i na ovo nam se učinilo kao jedan savršeni oblik. Koliko uživate u našim emisijama, ne propustite da posjetite platformu Wild Srbija TV. Na njoj svakog mjeseca možete pogledati dodatne emisije, ekskluzivno dostupne isključivo na toj platformi. Naravno, tu je aplikacija Wild Srbija TV gdje možete da imate jednostavnije korisničko iskustvo i naravno sve emisije na vašem telefonu. Samu aplikaciju svakodnevno unapređujemo, tako da ako imate neke predloge, slobodno pišite u komentare kako da je unapredimo. Naravno, ukoliko niste u mogućnosti da nas podržite, da nastavite gledati naše emisije na YouTube-u, lajkujte ovaj video, ostavite neki zanimljiv komentar kako i šta da snimimo u budućnosti. Pored emisija na YouTube kanalu, ne propustite priliku da se prijavite na Wild Srbija TV i uživate u svim dodatnim emisijama koje kreiramo za vas. Svakog mjeseca 3 nove emisije, ekskluzivan sadržaj sa naših lovačkih putovanja i naravno nezaboravni lovački filmovi. Za sve vas koji niste sigurni da li želite da se pretplatite, naravno pozivamo vas da napravite free trial nalog gdje ćete u 7 dana imati priliku da pogledate skoro sve naše emisije. Sve sem posljednje 4. A za sve vas koji uživate u našim sadržajima, iskoristite priliku i za svega 590 dinara mesečno ili nešto više od 5 eura, uživajte u svim dodatnim emisijama bez ograničenja i naravno uživajte u svim benefitima koje nudi Wild Srbija zajednica. Ukoliko niste u mogućnosti da nas podržite, mi ćemo naravno nastaviti da izbacujemo besplatne emisije na našem YouTube kanalu, ali u nešto smanjenom obimu. Još jednom bih pozdravio sve koleginice i kolege lovce uz lovački pozdrav Dobar pogled. Ovo je naravno samo uvod. Mislim da će narednih 10 dana biti vrlo intenzivno i da ćemo menjati terene. I siguran sam da će biti jako zanimljivih kadrova i sandača koji će nam prilaziti na kratke distance. Nadamo se naravno i nekim lepim trofejima. Par grla smo i sa proleća sačuvali baš za lov u parenju, pa ćemo da vidimo da li ćemo imati sreću da ih nađemo, da ih realizujemo. A naravno tu je i večita potraga za škartovima koje vidimo na početku sezone i koji nestanu i koji se tako provlače. Kao duh nestanu, da. Ovo je naravno samo početak. Ovo je prva emisija iz serijala. Nadam se da ste uživali u ovome što ste vidjeli, da smo vas bar malo uvukli u svet lova sandača u parenju. Mi sa velikim nestrpljenjem iščekujemo sljedeće dane, a nadam se da i vi iščekujete sljedeće emisije. Dobar pogled i samo strpljenje. Da, to je naravno najstrpljenje.